Bonjour. تسمعوا فيها؟ Oui, madame, bonjour. مرحبا بكم. Nous allons voir aujourd'hui le cours sur la communication dans le cadre de l'unité des soins infirmiers. Je vais commencer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? L'affirmation de soi. Oui, madame. Alors, juste, je vais commencer par une définition. Le cours, là, habituellement, c'est une séance interactive. Je vais vous donner quelques notions de base, tout en sachant que vous allez voir en détail l'affirmation de soi dans le cadre de l'IPM. Inch'Allah, l'année, lorsque vous serez en deuxième année. Juste pour... l'affirmation de soi dans l'entraînement aux compétences sociales. On ne va pas aborder des thèmes de médecine. Ce ne sont pas des thèmes médicaux. Ce n'est pas l'affirmation de soi en tant que médecin, mais plutôt en tant que personne. Je joue pour les compétences sociales, l'affirmation de soi dans la société. Alors, on va commencer par l'entraînement aux compétences sociales. Je vais définir c'est quoi les compétences sociales. C'est quoi l'affirmation de soi dans les compétences sociales? C'est entraîner les personnes à maîtriser des comportements relationnels qui peuvent être des comportements verbaux ou non verbaux qui doivent être adaptés aux interactions quotidiennes. Alors, cet entraînement on peut maîtriser ces comportements à travers plusieurs outils thérapeutiques. Maintenant, on va plutôt utiliser le jeu de rôle pour l'entraînement à des situations sociales variées qui nécessitent des interactions relationnelles. On a choisi le jeu de rôle comme outil thérapeutique. Le jeu de rôle nécessite le choix d'une situation cible. Le thérapeute, il va choisir une situation qu'il trouve la plus adaptée pour l'entraînement à une situation particulière. L'affirmation de soi dans plusieurs domaines. Le domaine on va rédiger le jeu de rôle, maintenant le scénario pour le thérapeute et le scénario pour l'observateur. On va compléter par un feedback, débriefing, juste à la fin de la séance à la psychothérapie, mais c'est un débriefing, c'est-à-dire on va relever les points positifs, les points négatifs et les points à améliorer par rapport au jeu de rôle. Bien sûr, ce jeu de rôle, il va nous ouvrir sur d'autres jeux de rôle, bien sûr, à partir des éléments négatifs. Dans le premier jeu de rôle, on va relever les éléments à améliorer, les compétences qui nécessitent d'être améliorées à partir
on va les travailler à partir d'autres jeux de rôle. Exemple de compétences sociales, ce n'est pas dans le contexte médical, mais on peut le généraliser pour le contexte médical. L'exemple de compétences sociales, on est tous bien sûr amenés à faire des conversations, soit avec les collègues, soit avec les malades, soit avec les membres de la famille. On va s'entraîner sur comment initier un contact, comment parler de soi, comment poser des questions, comment exprimer ses idées, ses besoins, ses émotions, bien sûr, tout en respectant l'interlocuteur. Il y a aussi la formulation de demande et de refus, comment formuler une demande et comment formuler un refus, l'expression de critique et de désaccord, comment exprimer ses critiques, comment donner des critiques, et la réponse aux critiques et à l'agressivité. Et donc, les différents exemples de compétences sociales. La formulation de demande et de refus et l'expression de critique. L'affirmation de soi, elle peut se définir comme un mode de communication qui s'oppose aux trois autres styles communicationnels qui sont inadaptés. L'affirmation de soi, c'est communiquer avec un style qui est ni un style passif, ni un style agressif, ni un style manipulateur. C'est un mode d'affirmation, mode de communication qui s'oppose à ces trois types de communication qui n'expriment pas l'affirmation. Mais c'est quoi le style passif? C'est l'affirmation de soi. J'attends une réponse. Madame, le sujet ne donne pas son opinion, ne s'exprime pas. Oui, le style passif, c'est droit et c'est les droits de l'autre qui fait chichoufam. Il est sous forme d'une balance. Le style passif. Les droits des autres sont... Les droits des autres, oui, il prie sur ses propres droits. Dans le style passif, il y a une difficulté à définir ses propres droits et ceux des autres. Il y a une méconnaissance de ses propres droits, alors en contradiction avec une considération excessive des droits de l'autre. Qui m'a dit sous forme de balance, la balance penche plutôt vers les droits des autres. C'est le style passif. Pour le style agressif, c'est dans l'autre sens. Qui fait la balance? Pencher vers les droits de soi. Pencher, une surconsidération de ses propres droits, les trabla, une ignorance des droits de l'autre. C'est le style agressif. Il y a une considération absolue de ses propres droits par rapport aux droits de l'autre. OK? Est-ce que je suis claire jusque-là? Oui, madame. Le style manipulateur. ايش تعرف عليه هذا الستيل مانيبيولاتور؟ وهذا اكثر ستيل موجود راهو. Il prétend qu'il considère les droits des autres, mais en réalité, il va servir ses propres droits. هنا pour le style manipulateur, un déguisement كما قلت انت. un نوع نتاع une prétention, déguisement de ses besoins sous forme de principe. Il va essayer il va essayer d'obéir ou d'obéir à ses d'acquérir ses propres droits sous forme de principe. Il va exploiter les autres en essayant de modifier les opinions
ses opinions sous forme de flatterie ou des menaces. هو واللي قدامه إذا كان c'est un style manipulateur, je suis un style manipulateur. Je vais essayer de m'affirmer devant un sujet qui est passif. Je vais utiliser des menaces parce que le style passif, c'est quelqu'un de faiblesse. C'est quelqu'un qui exprime la faiblesse. Je vais utiliser les menaces. Par contre, le manipulateur devant un agressif, il va essayer d'avoir ses droits ou de s'affirmer en flattant l'agressif. Il ne va pas utiliser des menaces. Ce sont des moyens détournés, non explicites, pour satisfaire les besoins. OK? Et ça change selon l'interlocuteur. إذا كان فما حاجة ماهيش كلير vous pouvez m'arrêter à tout moment. J'avance. Oui. Pour le style affirmé, c'est un style de communication qui s'oppose aux trois autres styles. Le style affirmé, c'est un style agressif, passif ou manipulateur. C'est quelqu'un qui défend ses droits sans nier ceux des autres. هنا الكفة نتاع الميزان la balance كيفاش؟ Équilibré. Équilibré, يعطيكم الصحة. فما un certain équilibre. Il défend qu'on a ses droits sans nier ceux des autres. Il se respecte, il respecte les autres. Il écoute et il parle. هنا il écoute et il parle. خاطر في style agressif, il parle KO. في style passif, il écoute KO. في style affirmé, il y a un certain équilibre entre l'écoute et la parole. Il exprime ses sentiments positifs et négatifs. Alors, في l'affirmé, il exprime les deux types de sentiments. مش يقول كاين الباهي يقول الباهي يقول الخايب زادا. Et il fait preuve d'assurance et de non-arrogance. Il n'est pas arrogant. L'arrogance نلقاوها في style agressif. Il fait preuve de faiblesse إذا كان style passif. Pour le style affirmé, il fait preuve d'assurance sans arrogance. Il connaît bien et il exprime souvent ses droits tout en respectant les droits de l'autre. وهنا باش نقولوا كما قلنا la balance elle est équilibrée entre ses propres droits et les droits de l'autre. Est-ce que je suis claire jusque-là? Oui. هنا راهو فما ان جو دو رول. تحبوا شي زوز منكم يعملوه لو جو دو رول؟ يلزم ثلاثة هو راهو. ها؟ ميسة ولينا ما نشوفش فيه لو ريست هنا. فيكم شي كيلكان عندكم شي انوم معاكم خاطر نشوف كاين في البنات هنا تو. J'ai besoin de un serveur, un fiancé et une fiancée. هيا فيكم شي شكون سي تري سامبل راهو. Je peux le dépasser hein. خاطر هذا راهو يا يتعمل مع بعضكم. Juste مش تعطيو هكا vous allez essayer de s'affirmer وبرا. يا خديجة. شنو راقدين ولا حاطين لي بيسي نتاعكم والتليفونات وانتم راقدين؟ علي وي شو اسمك انتي؟
Allez, j'attends les participants. لا ما احنا ستيل باسيف on écoute seulement. ما لا نعرفش نقري فيكم لو ستيل افيرمي باش ما تقعدوش ستيل باسيف. شنو اون ايكوت سولمون؟ فرحانين برواحكم؟ هاي بي، شو اسمك انت يا ستيل باسيف؟ محمد امين. هاي محمد امين، انت مش تعمل لو فيونسي؟ ها؟ باهي مدام. باهي. شكون هي؟ عطينا طفله. يا روان. وي مدام. يا روان، انت مش تعمل لا فيونسي؟ داكا. باهي، عطيونا سيرفر. عطيني واحد اخر. راهي لا سيونس تعدى العاده محليها، معناتها هو سي sont des situations de la vie quotidienne نتاعنا، سي de notre réalité. يا خديجه، هذا من الجماعه اللي حاطين الواحد وما همش موجودين. يا دنيا. وي مدام. هاي دنيا، انت مش تعمل السيرفر؟ باهي. لو جو دو رول. سي محمد امين هز الفيونسي نتاعو روان ومشيو للريستوران. تجيهم مدام دنيا اللي هي السيرفور، عطاتهم لو بلا، يلقاو انه سي ان بلا كي مال كوي. كومون allez-vous réagir؟ هاي سي محمد امين هازز خطيبتك وفرحان بها باش تهزها للريستوران، تجيكم ماكله ماهيش طيبه. نادي السيرفر قال له لا مش تعملوا معناتها. هي نادي اوكي، نادي السيرفر بعدك. يا مدام دنيا. وي مسيو تفضل. الفطور راونية. Vous êtes sûr? شوف بعينيك، واحد جاي دافع فلوسه فطور نية. باهي مسيو، تو نبدلهولك تو سويت. معناتها vous êtes très simple très cool. mais في la vie راهي كوتيديان والفي notre réalité مش رابيدمون راهو باش يبدلوا لك الفطور. ها؟ اي لي ريستورون ما يبدلوش. ما يبدلوا. ولا تقول لك هيت نشوف، ولا تقول لك انت طلبتوا ما نعرفش انا طلبت فياند سينيونت ولا هيت نزيد نطيبها لك ورجعها لك. مادام عادينا كي نمشي للريستوران يعملوا لي هكا نولي نتنرفز، دونك ما نحبش نعملها. بالعكس معناها. تتنرفز من شنو؟ كيف يبدا سيرفور نقول له راهي الماكله مش باهيه، نجي نحكي معاه يقول لي لا ما نبدلكش، دونك ما يجي نورمال البقعه هذه ما نعاودش نمشي لها نورمالمون. مش يقول لك ما يبدلكش، معناتها peut-être il va essayer de trouver un compromis. يقول لك جوست مثلا نعاود نشوي لك، نزيد نطيب لك، باش يبدل لك تو لو بلا. habituellement ما هيش مش ديما تصير. باهي لو ريست نتاع انتم لو ريست دي étudiants اش قولكم في est-ce qu'il est bien affirmé notre fiancé si Mohamed Amin? وي. هاي عرف يوصل للانفورماسيون نتاعو. Il est un peu agressif. Un peu agressif, oui. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il est un peu agressif. Mais allez, il est un peu agressif. Surtout كيف قالها أنا جاي دافع فلوسي هكا. معناتها ça arrive ساعات نجم يكون un peu plus gentil. هنا باش نشوفوا مع بعضنا les techniques d'affirmation. حتى نظهر لي il est un peu agressif خاطر généralement lorsqu'on va faire هنا c'est une critique راهو il va émettre une critique باش يقول لها راهو الفطور ماهوش طيب. Généralement on doit commencer par relever les points positifs, puis passer la critique, puis terminer sur un point positif. معناتها كان يجم يقول لها يعطيكم الصحة vous étiez à temps جبتوا البلا في وقته ما وخرتوش بيه، مي راهو ما نعرفش انا اللحم ماهوش طيب الباهي، ولا
الحوته مش طايبه بالباهي ولا ما نعرفش معناتها شنو فهمت. ما فو با جينيراليزي كو تو لو بلا ما هو خايب ويلزم الكل يتبدل. il faut commencer par des points positifs. هنا باش نعاود لو سيركل فيسيو دو لوتو ديفالوريزاسيون هذيا. il faut garder vos sentiments pour vous et n'exprimez pas vos besoins et vos désirs. هنا pour ne pas tomber dans la dévalorisation, hein. Pour ne pas tomber dans la dévalorisation des autres. Vous n'obtenez pas que ce que vous souhaitez. Vous vous sentez frustré. C'est une cascade. Vous vous en faites le reproche et vous vous dévalorisez. Vous vous jugez peu intéressant. إذا كنت تبدا هنا مش تعمل معناتها vous allez entamer une critique ولا حاجة وتبدا أنت خايف. هذو مش معناتها وقت اللي مش تقول له حاجة vous n'avez pas à vous expliquer راهو. Vous n'avez pas à tu n'exprimes pas tes désirs. Il ne faut pas se juger peu intéressant. Mais pour ne pas tomber dans la dévalorisation. Mais هنا إذا كنا كيفاش مش نعملوا كما قلنا l'affirmation de soi فما 6 grands domaines. إذا كان vous allez émettre un message positif, c'est-à-dire vous allez faire un compliment. تنشوفوها. وإلا vous allez émettre un message neutre, c'est-à-dire vous allez formuler une demande. وإلا en cas de critique, c'est-à-dire مش تعطي un message négatif. كما le cas نتاع الجو دو رول نتاعنا. La quatrième situation, les 3 premières situations, c'est l'émetteur, de l'émetteur vers le récepteur. OK? Mais pour la 4e situation, c'est vous allez recevoir. Vous allez recevoir, c'est l'émetteur, vous allez recevoir un compliment. Comment répondre à un compliment? Comment répondre à une demande, soit par le refus, soit par l'accord. Et comment répondre à une critique, c'est-à-dire le récepteur vers l'émetteur. OK? Les techniques d'affirmation. En cas d'expression du positif, vous allez exprimer un point positif. Il faut insister sur l'aspect constructif et les bonnes conséquences du discours. En cas, si vous allez vous révéler, il faut communiquer quelque chose de soi, bien sûr, en décrivant ses émotions et ses sentiments. Pour être affirmé, il faut toujours manifester de l'empathie. L'empathie, il y a la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre la situation اللي هو فيها. On peut être affirmé en utilisant la technique de disque-rayé. disque المجروح نعاود ونكرر معناتها إذا كان لقيت résistance من récepteur نتاعي celui qui va recevoir le message, je dois être patient et toujours répéter ce que l'on veut communiquer, mais toujours avec courtoisie et sans se justifier. En cas de questionnement négatif, il faut encourager l'autre à verbaliser ce qu'il juge négatif. إذا كان واحد يعطيك plusieurs هكا jugement négatif, شبيك وشبيك وشبيك, تجم تسألو تقول له dites-moi si j'étais أنا كما قلت عليا أنت. معناتها عاود له كلامه avec une reformulation. L'écran de brouillard. حتى هذا باهية. معناتها زاده كلهم sont des techniques d'affirmation هذوما. اللي على اليسار كلهم des techniques d'affirmation. Il faut rester positif, il faut se révéler, il faut manifester de l'empathie, il faut insister sur le discours, il faut utiliser parfois le questionnement négatif. Dites-moi si j'étais,
كما قلت انت. Il faut utiliser aussi les questionnements directs. Utiliser aussi la technique de l'écran de brouillard. عرفت l'écran de brouillard معناتها تكون عبارة impénétrable معناتها تسمع وما تجاوبش. Il faut aussi rechercher un compromis. إذا كان في discussion وصلتوا إنه ما لقيتوش حل معناتها كل واحد il insiste sur son point de vue وتحس التنسيون بدات تكثر هنا il faut rechercher un compromis. اوكي راهو معناتها تقولوا في الاخر السيتوياسيون هي انت تشوفها خايبه مش معناتها خايبه للناس الكل انا مثلا ما نشوفهاش خايبه اي اسيي دو كلوتوري لا ديسكوسيون. هذوما سور لو بلان فيربال. اوكي هذوما لي تكنيك دافيرماسيون راهو يلزمكم تعرفوهم كما قلنا l'expression de positif, la révélation de soi, l'empathie, la technique de discrailler, l'utilisation des questionnements directs et négatifs. Les deux dernières en cas vraiment de non-entente entre l'émetteur et le récepteur. L'utilisation de l'écran de brouillard et la recherche de compromis. Mais en cas de formulation d'un refus ou d'une demande, كيفاش نعملو؟ هنا le schéma de la formulation affirmée d'une demande. إذا إنسان مثلا أنا العادة نعطي l'exemple نقول لهم قراكم البروف في الأنفي وبعدين فما حاجة ما فهمتهاش وتحب تسألوا مثلا تقول له ما نعرفش قرينا لو سيكل دو كريبس وأنا ما فهمتش l'utilisation énergétique مثلا ولا البي 450 les cytochromes P 450 leur rôle dans ce cycle. كيفاش مش تعمل؟ خايف تبدا خايف زعما نسالو زعما لو كان نسالو يقول لي اش بيك ما حضرتش الكور زعما تصير لكم هذه ولا؟ Hein? Oui. Oui. Mais alors, comment faire pour arriver à formuler une demande affirmée, mais bien sûr tout en respectant le récepteur? Premièrement, il faut attirer l'attention. اش معناتها attirer l'attention؟ وقت يبدا الاستاذ بحذاه 50 واحد والكلهم يسالوا مش انت زاد تسال خاطر هكا وقتها هو معناتها n'arrive pas à se concentrer معاك. Il faut bien choisir le moment. Il faut le moment اللي هو يبدا concentré et il peut vous répondre. ما يبداش مستعجل يبدا فما الوقت هيك اش معناتها attirer l'attention معناتها concentrer l'attention de votre récepteur, de votre interlocuteur. Il faut verbaliser de façon directe et précise la demande. Directe. Il y a monsieur, j'ai pas compris telle ou telle chose. مش انت قريتنا وفهمتنا. Direct. Il faut exprimer de façon directe. Il faut être toujours empathique et commencer par une expression positive. يا monsieur يعطيك الصحة. انت الجمعة الفايتة قريتنا الكور. راهو la plupart du cours était clair, mais vous formulez directement votre demande. إذا كان si vous avez senti que le professeur n'a pas bien compris votre question, vous persistez. كان حسيتو جاوبك على سؤال آخر تعود تسأل السؤال نتاعك. vous insistez على البوان على الدوموند نتاعك. باهي la cinquième étape c'est la révélation de soi. جيتي مثلا تقول له انا نهارتها تقلقت برشا خاطرني مثلا ما نجمتش نراجع على خاطرني ما فهمتش الحكايه هيكيه. Il faut terminer par un compromis. اش معناتها نعطيك ديما جو كونتكستواليز معناتها كيما ليكزامبل اللي خذيته باهي ملا اني نخدموا لي زيكزيرسيس واذا كان توبا بيان سينو راني باش نعاود نرجع نشوف شنو هما الحوايج الاخرين اللي قاعد ديما مانيش فاهمها. اوكي هذوما كومون فورمولي une demande affirmée. les différentes étapes واضحين؟ Oui. 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 هنا en cas de refus d'une demande واحد طلب منك حاجه et vous allez refuser. يعني مش نعطيوني اكزامبل من حياتكم الكوتيديان. باهي صاحبتك عندها سهريه وجيت تحب تاخذ من عندك تتسلف ما نعرفش انا تسلف فين تونو مثلا
لبسه ولا صباط ولا وانت ما تحبش تعطيها خاطر عطيتها قبل وما حافظتلكش على الحاجه. اكزامبل ولا مش اكزامبل هذا؟ example. يصير معاكم ولا ما يصيرش؟ يصير. باهي. تو انت عارفها على شنو جايه، هي عرفتها انت ولا عارفها على شنو جايه؟ mais il faut toujours écouter et faire préciser la demande. تجم هي تجي تقول لك ما في بالك اللي عندنا سهريه ما نعرفش انا نتاع فان دو بروموسيون ولا شنو مثلا، وانت فاهمه هي ايش تحب تقول، تحب تجي تسالها في الحوايج، تفهمها تسمعها، تقول لها معناتها انت كاني فهمت من كلامك راك جايه تحب تتسلى في حاجه، معناتها لا دوموند لازم تكون واضحه باش انتم بو ريفوزي، مش انت فاهمها هي معناتها انا با فيرباليزي لا دوموند نتاعها وانت كيف اللي ما بين السطور تفهم ما بين السطور وتجاوب عليه، لا لازمك تستناها حتى هي الفورمول سا دوموند. Il faut l'écouter. OK? Il faut verbaliser de façon directe et précise le refus. لا معناتها لا، قولها لا ما نجمش نعطيك، مش تقولها تو نشوف تو الجمعة الجاية نزيد نخمم ونقول لك تو نرى. هذايا ما هيش une réponse ما هوش un refus affirmé. Il faut verbaliser de façon directe le refus. Et il faut persister. لا معناتها لا، مش نبدا لا وبعد في الاخر نوصل وي. Il faut être empathique et révéler et se révéler. Se révéler معناتها تحكي على روحك. نعرف اللي انت ما عندكش حاجه جديده، لكن انا سي جيتي ا تا بلاس ما يسالش نحضر بحاجه نتاع مناول ماهيش لا فان دو موند. هيكاش معناتها être empathique et révéler et révélation de soi et se révéler. Si j'étais à ta place. Mais il faut terminer par une expression positive de la réponse et recherche de compromis. ما يصيرش نعرف انه هذا يجي يقلقك، لكني بالحق راني التوني هيك حاجتي بها وراو تجم vous pouvez ne pas vous justifier. En cas de refus راك تجم tu ne te justifies pas، ما نعطيش. اوكي مي ديما تيرميني par une expression positive. يعطيك الصحة اللي تحبي تاخذ من عندي، نعرف خاطر انت تعتبرني صاحبتك باهي، اما راهو سامحني مرة هذه ما نجمش نعطيك. اوكي Est-ce que c'est clair comment refuser une demande? Oui. C'est un refus qui est affirmé. Il faut terminer chaleureusement. هنا تو خرجنا refus d'une demande ولينا في faire un refus ou une demande. توا انت vous allez refuser ولا vous allez faire une demande. Il faut commencer par être sûr de votre réponse. لا كما قلنا ساعة لا معناتها لا. Il faut être bref. Vous pouvez vous impliquer. Je comprends que tu sois déçu. Il faut essayer de s'impliquer, donner des explications simples, mais toujours sans vous justifier. Vous ne vous justifiez pas. كيف في demande de la refus. وقتها بتطلب حاجة من إنسان تجي ما تعطيش les explications علاش طالبها من عنده. Il faut laisser l'autre parler après votre réponse. Sachez persister dans votre refus. Bien sûr, il y a un discret. Et donc, juste là, une explication des différentes étapes. Pas d'excuses, pas de justification. L'utilisation de la technique du discret, il faut toujours insister sans cesse à votre réponse initiale. C'est un exemple de formulation non affirmée. En cas, les besoins non respectés, c'est-à-dire, معناتها نسيت مثلا مشيتوا خرجتوا مع بعضكم وفيكم un membre اللي هو un tabagique
ولا فumée يقلقتك وتبدا تعمل دي غريماس بوجهك sans le formuler directement. OK. فما زيدا aussi les formulations non affirmées اللي هما les non demandes non refus كما قلت لكم الساعه. تو نشوف، تو نرى، خلي لما يستراح، تو نقرر وبعد نقول لك. هذه كله راهو كله ما هو سون دي دوموند ولا دي ريفو معناتها ماهمش واضحين، يتسموا لي نون ريفو نون دوموند. l'absence d'implication personnelle sous forme d'interrogation ou de reproche. معناتها ديما تقولوا هنا l'implication personnelle يلزمك tu te places dans sa situation وتقولوا si j'étais à ta place كذا كذا. معناتها ديما il faut une implication personnelle. إذا كنت تبداو زادا parmi les affirmations non les formulations non affirmées les discussions sans fin. يبدا كل واحد هي تبدا تقول لك اعطيني التوني، تقول لها لا اعطيني التوني، هاي تو نشوف. معناتها il faut avancer. La communication راهي la conversation elle doit avancer tout au long du temps. ما يلزمهاش تستغنى في étape واحده. Les discussions sans empathie de part et d'autre. Chacun sur sa position. Aucune empathie entre l'émetteur et le récepteur. On doit toujours être empathique. Et les demandes à la place d'une remarque. تعمل remarque. On formule une demande qui est claire. نعملوا une remarque. اللي هي ما تصيرش خاطر remarque ما هيش demande. هذوما les formulations non affirmées qu'il ne faut pas les utiliser. Elles sont claires. يخسر هو راهو الهدية التيدي هما اصلا سون دي تيدي هذوما يكونوا احسن لو كان كانوا بريزونسيال avec des jeux de rôle. Passons maintenant à comment faire une critique. Comment émettre une critique. Donc je vais voir comment répondre à une critique. La critique, avant d'émettre la critique, il faut préparer ce que l'on va dire. Des remarques ou des critiques sur son discours. Il faut réfléchir au comportement qui ennuie chez l'autre et ce que l'on aimerait qu'il fasse. انت باش تعملوا remarque باش تعملوا critique ماذا بيك تكون تعرف اش كان يعمل احسن معناتها الكومبورتمون الخايب واش كان يجي يصلحوا الكومبورتمون هكايا. لا كريتيك هكايا اش كان معناتها في شنو قلقت واش كان يجي يقول في بلاصتها. Il faut choisir le moment approprié pour l'émission d'une critique. Il vaut mieux être seul ما تكونش قدام الناس الكل خاطر باش تأرج الانسان اللي معاك et qu'aucun des protagonistes ne soit pressé. Bien sûr, il faut toujours choisir كما قلنا le moment وحده ويكون عنده الوقت باش يسمعك. Et il faut demander as-tu le temps de parler. اسألوا نجم نحكي معاك، نجم تسمعني شوية. Je veux discuter quelque chose avec vous. اوكي مش يبدا هو متعدي هكاك اسمع رايك الحاجة ما عجبتنيش ويبدا مثلا في جروب معاه برشا من الناس. راهو le fait d'émettre une critique ça va quand même embarrasser l'interlocuteur. هيك علاش on doit vraiment bien choisir le moment approprié. Il faut formuler la critique. كيفاش احنا قلنا ديجا حضرناها ديجا نعرفوا شنو على شنو باش نعملوا لا كريتيك، شنو لو كومبورتمون اللي هو لا cible de la critique. Il faut décrire le comportement gênant. Le décrire exactement. مش تقول له اسمع لا شويه هذه راك ما عجبتنيش، ما عجبتكش لبستي ما عجبتكش، كلامي ما عجبكش، تصرفاتي ما عجبتكش. Il faut être précis. Et il faut aussi décrire directement le comportement ou le comportement cible et indiquer les conséquences que ce comportement a eu sur soi. Ok. راك انت قلت الحاجه هيكيه ما عجبتنيش على خاطر
معناتها فهمت les conséquences نتاعها. Éviter, ce qu'il ne faut pas faire, hein, éviter de qualifier l'attitude de la personne et d'emploi des adverbes tels que toujours ou jamais. كما قلنا انت ديما ما تعرفش تحكي، انت عمرك ما تصلح الحاجه، عمرك ما تفلح في هيك الحاجه، فهمت؟ هذوما راهو يتسموا لا سور جينيراليزاسيون. هذوما il faut toujours l'éviter. هذه لا سور جينيراليزاسيون. il faut aussi se fixer sur un comportement ولا une attitude اللي هي واحده برك معناتها. déjà تنشوفوا on va faire une critique, il faut y mettre une seule critique à la fois. ok déjà موجود ne faire qu'une seule critique à la fois. Et il faut dire quelque chose de positif si l'on peut honnêtement le faire. راهو باش تعمل الكريتيك ماذا بيك الكريتيك يقول لك تعديها سو فورم دو ساندويتش، معناتها تقول حاجه بوزيتيف بيان سور مش تكذب، خاطر كل انسان لازم عنده حوايج بوزيتيف، تقول حاجه بوزيتيف بعد vous passez votre critique et vous terminez sur quelque chose de positif. اوكي وتعطي ديما ان سول كريتيك على فوا، مش تقول له انت اليوم لا عرفت تحكي لا عرفت تكتب لا حكي لا ما نعرفش لا لبستك جات باهيه، معناتها تعطي بليزيور كريتيك على فوا. هذا راهو سي كيلكو شوز كي نو فو با لو فير. اوكي اسكو جو سوي كلير جوسكو لا؟ وي اعطيوني اكزامبل. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut émettre une critique? حاجة صارت مثلا une situation صارت قدامه وهو عمل لي critique. عمركم ما عملتوا كريتيك هكا لبعضكم ولا أصحابكم ولا؟ ها؟ مثلا شوف صاحبتي كيفاش comment elle parle avec sa mère d'une manière un peu agressive, donc j'essaie de critiquer la situation. باهي عطيني ايش قلت لصاحبتك tout en respectant هذا اللي حكينا فيه. Premièrement, je vais préparer les discours que je vais présenter. راهو بريباري مش معناتها تشد ورقه وتكتبوا. اي اما نحط في مخي ما عرفتش باش نحكي. وبعد لك نختار الوقت le plus approprié. Puis je dis lorsque comme vous avez dit, je vais présenter un peu de positivité. Par exemple, j'ai dit que تعودت نشوفك معناتها vous êtes ما تعودتش نشوفك على الطبيعة هذه انت كون عندك دي كاليتي ومثال تعاوني باهية معناتها في علاقتنا هيك باهي كل شيء، أما المرة هذه حسيتك أجريسيف شوي معناتها عليه كنت نجم نقول حكيت هيك خاطر سي جيتي أتا بلاس ما ميرسي تو دونك معناتها حبيت نحكي خاطر مصلحتك معناتها كيما حنحسني معناتها مع كوما مير دونك جو في ترانسميتر سي ميساج افو. انظر شو يا شو اسمك انت؟ ومعناتها ما نحاولش معناتها حتى اذا كان عندها دوتر ديفو. ازدهار يا ازدهار انت مش تقول لها لا فاسون اللي حكيت بها مع امك ظهرت لي شويه اجريسيف، ظهرت لي اجريسيف، حسيت انه هذا مثلا يجي من نهار اخر انت تتعامل معايا بالطريقه هذه، فهمت؟ خاطر لازم تحكي انه لي كونسيكونس دو سو كومبورتمون سور فو ميم معناتها سور سوا، فهمت؟ وي هاي يعطيك الصحه، راهو لو ريست لي تري بيان، يعطيك الصحه. ومعناتها aussi elle je sais qu'elle a d'autres défauts, donc je cherche un autre temps pour le dire. Ce n'est pas en même temps je vais présenter tous les défauts. Bien sûr, oui, il faut émettre une seule critique à la fois. Oui.
وي يعطيك الصحة. اش قولكم في اللي قالته صاحبتك؟ ها؟ راهو مازال بكري على القايلة. Elle a bien transmis le message. Oui, elle a bien transmis le message. يعطيكم الصحة. باهي قلنا nous allons faire une critique. شنو علاش راهو مش pour embarrasser les gens، مش باش نقلقوهم، مش باش نتجسوا عليهم ونلوجوا لهم على نشدوا لهم قول معناتها اقل غلطه نقولوا لهم راك عملت وعملت. سي لو بوت دو لا كريتيك لازم تكون سي اون كريتيك اللي هي entendue et comprise معناتها فهمها وبلوتو خذا منها العبره. Il faut alors exprimer ce que vous ressentez. Et علاش ساعه قلت لها راني انا هذا حسيت يجي ياثر حتى على علاقتنا، نهار اخر تنجم تتصرف معايا de la même façon. Et ce qu'il faut faire alors, c'est il faut toujours ne commenter que la situation ou le comportement qui vous a déplu. Comme ça, on a une seule critique à la fois. Rester dans le sujet et ne pas faire plusieurs critiques. Utiliser une méthode assertive, conventionnelle, et comme je l'ai dit, la critique n'est pas faite pour punir les autres. هنا راهو نحكيو على une critique constructive. Juste un comportement, une attitude, حاجة ما عجبتش انت باش تعمل لها الرمارك مش pour l'embarrasser, c'est juste une remarque constructive, mais non pas pour la punir. هنا comment répondre à une critique. قلنا انت جيت لصاحبتك قلت لها راهو تعاملك مع امك ما عجبنيش، كيفاش هي باش تجاوبك؟ il faut اول حاجه écouter attentivement، ما تقصش عليه، خلي اللي باش يعمل لك الكريتيك خليه يكمل كلامه jusqu'à la fin. il faut admettre clairement ce qui est justifié. كاين فما حوايج عنده فيهم حق قول له عندك حق. peut-être اذا كان لا توتاليتي عنده فيها حق قول له كل كلامك كله صحيح. كاين فما حوايج صحيحه وحوايج غلطه. vous pouvez insister انه عنده حق في الحوايج هيك وما عندوش حق في حوايج اخرين. جاني un message. إذا كان quelqu'un اللي عنده plusieurs défauts وإحنا قلنا on va y mettre une seule critique à la fois. Oui, هو اللي عنده plusieurs défauts donc il va les répéter. À chaque situation, vous n'allez aborder qu'une seule critique, qu'un seul défaut. Puisque هو les plusieurs défauts, مش يجيو d'autres situations اللي فيهم d'autres défauts. كل مرة vous allez parler d'un seul défaut. نكملوا comment répondre à une critique vraie هي critique فيها حق معناتها. Il faut admettre ce qui est justifié. Il faut préciser clairement votre position. Oui, عندك حق وانا يمكن اخطات وانا اخطات في الحاجه هيكيه وتو ان شاء الله بقدرة ربي ما عادش نعاود. والا tu n'as pas à me parler، ما عندكش حق باش تحكي معايا، هذه اموري وما تتدخلش فيها. Votre position, il faut l'exprimer de façon claire. OK? Il faut rester empathique et se révéler soi-même. Il faut persister et exprimer son intention. اش معناتها؟ عندك حق المره الجايه ما عادش باش تتصرف بالطريقه هذه ولا هيك انا وما نتصرف كان هكا. il faut choisir soit انت هكاكا وتقول انا مانيش معناتها ما يقلقنيش لي ريمارك نتاعك ولي كريتيك نتاعك je ne vais pas me changer، soit عندك حق و je ne vais pas répéter ce comportement. bien sûr toujours finir chaleureusement. راه مش نختموها بعركه، مش نتنرفزوا وقت واحد يعمل لنا كريتيك ولا وقت احنا nous allons répondre à une critique. راهو ça doit être toujours dans le bien de la conversation. عمرنا ما نخرج متعاركين. il ne faut jamais finir chaleureusement. il faut toujours finir chaleureusement. واضح comment répondre à une critique؟ Oui. انتم بتعملوا هكا ولا ما تعملوش؟
مش ديما. مش ديما. الكور هذايا قريتوا منه حوايج قبل ولا؟ نو. اي باهي، تعلمتوا شي منه حاجه؟ Oui. اي باهي، هو راهو هذايا لا كومونيكاسيون n'est pas destinée pour هنا سون دي تي دي سوا انفيرمي. هيك علاش ما عطيتكمش دي زيكزامبل معناتها دو لا براتيك ميديكال. عام الجاي ان شاء الله بروجي تربي باش تعملوا initiation à la pratique médicale. Vous allez reprendre le thème de l'affirmation de soi, mais avec des situations de votre pratique médicale. سنا باش ناخذوا des situations de la vie quotidienne. هنا comment répondre ساعة قلنا une critique vraie. حد عمل لك remarque اللي هي في بلاصتها. توا nous allons voir comment répondre à une critique généralisée parfois ماهيش في بلاصتها. اوكي. تحسوا كيما احنا نقولوا يسالك حاجه وقال الوقت باش يعطيها لك. Il faut commencer par écouter sans s'énerver. ما كمش في عركه. Il ne faut pas se contre-attaquer. مش كلمه بكلمه. Si nécessaire, reformuler la critique avec vos propres mots. Si j'ai bien compris, حبيت تقولي كذا وكذا وكذا. عود له اللي قاله لك. En cas de critique non justifiée, il faut refuser la critique en utilisant, si besoin, la technique de discréer. Tu insistes à la raïk. C'est une critique non justifiée, personnalisée, mais constructive, donc vous allez la refuser. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. وتشد فيها مش بعد وقت اللي يفدك تقول له يمكن عندك حق. Si l'interlocuteur n'accepte pas ou ne comprend pas, il faut donner de l'information. Je t'ai des explications. ماكش tenu de se justifier. Mais s'il insiste, il n'a pas bien compris la situation ou il a mal interprété la situation, je t'ai plus d'explications. S'il persiste, faire une expression des sentiments. إذا كان حسيتوا معناتها متشبث برايه وحتى فهمتوا أنت لا سيتوياسيون وهو ديما ما فهمهاش، تقول له راني هذايا قلقني منك وبالحق جاتني خيبة أمل فيك. هي المرة الجاية ما عادش نجم نتصرف على طبيعتي معاك مثلا. Éventuellement utiliser la technique de l'enquête négative. أي به هذه راهو سي لو ديرني ريكور. أي عندك شي حوايج أخرين ما زلت ما قلتهم ليش. Mais essayez de garder votre sang-froid. Il y a le dernier recours. L'enquête négative, c'est le dernier recours. إذا كان حسيتوا بالحق ما حبش يفهمك. إذا كان فما une critique vague. أعطوني exemple de critique vague. Une critique qui n'est pas précise هكا على الكل معناتها. C'est pas précis. أعطوني exemple. كيما ما عجبتنيش انت اليوم. يعطيك الصحة ما عجبتنيش مخي بك اليوم هكا معناتها فاغ ما تعرفش حتى ما فماش ان كومبورتمون ولا ان اتيتود فماش بريسيزيون. il faut préciser. Qu'est-ce qui t'amène مثلا à dire ça? Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? اعطيني ان اكزامبل في شنو ما عجبتكش. يعني تقول له انت ما عجبتنيش اليوم تقول له في شنو ما عجبتكش. اوكي. et utiliser l'écran de brouillard. إذا كان حسيتوا معناتها ما عندوش حاجة ما فماش ان كومبورتمون كلير ولا ان اتيتود كلير اللي يعمل عليها لا ريمارك هو جوست هكاك عطى الى سور جينيراليزي والكل وما فماش حاجة معينة تقولوا وي سي بوسيبل يمكن ترى قول لي انت شنو اللي عرفت باش قلت هكاك. اوكي راهو هذا الكل سا ديبون من البيرسوناليتي du récepteur et de l'interlocuteur. Comment répondre à une critique justifiée? مش عملناها comment répondre à une critique justifiée. ما عملناش comment répondre à une critique justifiée. عملنا répondre à une critique vraie, répondre à une critique généralisée, répondre à une critique vague, توا une critique justifiée.
بالي نون جوستيفي راهو هذه سون كريتيك نون جوستيفي فما ينفوت خاطر عملنا لا كريتيك جوستيفي اللي هي لا كريتيك فري. En cas de critique non justifiée, il faut écouter, ديما écouter calmement, ديما ما تقصش على الانترلوكيتور نتاعك، اسمعوا حتى يكمل كلامه للآخر. وإذا كان كلامه il n'est pas précis, demandez de précision وإلا أنت عاود له كلامه باش ترى اللي فهمت وأنت هيك اللي حاب يقوله ولا. Toujours ne pas contre-attaquer. Il faut éventuellement demander un exemple. Mais إذا كان critique non justifiée يقول لك مثلا كما الساعه الاكزامبل اللي عطاته صاحبتكم الساعه معناتها على صاحبتها اللي تكلمت مع امها بطريقه امبولي مثلا، تقول لها انت اليوم ما عجبتنيش كيفاش حكيت مع امك ولا طريقتك، تقول لها تعطيني اكزامبل كلمه قلتها ماهيش في بلاصتها ولا فهمت. اذا كان حست انه لا كريتيك ماهيش في بلاصتها il faut répondre exact. تفضل مادام إذا كان نون جوستيفي ولا شنو الفرق بين كريتيك فاغ ولا جينيراليزي ولا نون جوستيفي؟ كريتيك فاغ المانك دو بريسيزيون وبرا فما معناتها فما دي كومبورتمون كريتيكي مي سا مانك دو بريسيزيون. كريتيك نون جوستيفي معناتها ما فماش لا كريتيك اللي نون جوستيفي، ما فماش علاش ما فماش معناتها لا سيتوياسيون نو بوز با دي كريتيك. هيك الفرق بيناتهم. 2 minutes. إلا توليش كيما الجينيراليزي هكاكا. الجينيراليزي فما إن كريتيك لكنها جينيراليزي ça manque de précision. هنا ما فهم معناتها لو كومبورتمون ne s'apprête pas à des critiques. فهمت معناتها ما فماش il n'y a pas des comportements à critiquer. juste هو حب يعمل رومارك حب يعمل هكا كريتيك وبرا. سي بون ميرسي. هو راهو معناتها بيان سور فما دي بوين كومان بيناتهم الكل، لكن هنا بتتخ بويسكو سي كريتيك نون جوستيفيي معناتها يوكا il faut demander un exemple. il faut toujours rester empathique. dites ce que vous comptez faire. ديما راهو ديما في الكريتيك كان نون جوستيفيي تقول non je vais pas me changer مثلا اوكا incapacité de changement et là je ne change pas. et si vous êtes énervé ou en colère إذا كان حسيت إنه ولات فما tension entre l'interlocuteur et celui qui va émettre la critique ولا il faut remettre à plus tard. باهي توا ما تسالش الموضوع هذايا كان تحب خلينا نحكيو فيه مرة أخرى. أوكي إذا كان حسيت كو ça va tourner mal. أوكي est-ce que je suis claire? Oui. هذوما des petites recommandations ou bien des idées pour rester affirmé sans tomber ni dans la passivité ni dans l'agressivité ni encore dans la manipulation. Comme قلت لكم vous allez voir l'année prochaine inchallah l'affirmation dans un contexte de pratique médicale. Ce n'est juste une petite initiation à l'affirmation de soi. عندكم شي des questions? مادام كانت لازم تحط لنا الديابو على نعم كانت لازم تحط لنا الديابو على الموديل على خاطر ما عندناش منه. هو راهو هكا فما واحد فما انريجسترمون راهو ما تنجمش تحط لنا على الموديل. والله تو يخليه لكم راهو نورمالمون يتحط لكم على الموديل سيستيماتيكمون يتحط راهو ديابو. انا عندي كل يقول هذا اللي دياب. نعم معناها ديابو نحطوه لنا ولا لونجسترمون؟ والله نورمالمون يحطوا لكم لونجسترمون راهو. بهي sinon je peux vous mettre les diapositives راهو. ما تعرفي نبعثهم خاطر انا ما عنديش اكسي اللي كم انتم البروميير اني نخليهم على ليسباس كاين هذا ليسباس نتاعي انا ليسباس انسينيون نتاعي في الموديل et vous pouvez les consulter. بهي تو نخليهم لكم سواء في ليسباس انسينيون نتاعي انا سواء خاطر انا ما عنديش اكسي لليسباس نتاعكم راهو. انا عندي اكسي كان لليسباس نتاعي انا.
Je vais voir avec la direction de la faculté. عندكم شي d'autres remarques? Hein? Si vous n'avez pas d'autres remarques, ça y est, on a terminé la séance. عايبه يلا شهية طيبة وربي معك. Merci. سلامة.